दिवचल पुराय रस्तो फोंडकुलांनी भरिल्लो आशिल्ल्यान ह्या रस्त्या वयल्यान येरादारी करप्यांक बरोच त्रास जाता। पावसान फोंडकुलांनी उदक भरिल्ल्यान अपघातय जातात। हो रस्तो ताकतिकेन पुराय करात, लोकांच्या मागण्यांनी नेट धरला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। तुम्ही पळोवंक शकता हो रस्तो जो आसा पळय ताचे सगळे वणके पडलेले आसा, सगळे बिचोलेन सगळे कडेन मोठे मोठे वणके पडलेले आसा। तातूंत लोकांक ताजो खूब त्रास जाता। कित्याक आतां पावस येता आनी भरल्या उपरांत ते कळना लोकांक। त्या खुबशे एक्सिडेंटूय हांगा जाल्यार खुबशे लोक पडल्या। आतां जे पायप घातले तेन्ना ते ओपन केल्ले, आतां तेंचे सारके पॅकूच करूना, त्या खातीर हो खुबसो त्रास लोकांक जाता। आतां आमी ज्या रस्त्यार उबे आसा थंयसरूय हो रस्तो केन्ना केल्लोच खबर ना। हो म्युन्सिपाल्टीक लागता, तशेंच दुसरे जे खड्डे पडले ते सगळे PWDक लागता। हातूंत जे डिपार्टमेंट आसा, म्युन्सिपाल्टी आसा, तेंच्यांनी आपले मेळून सारकें काम करपाक जाय, तेन्नाच लोकांक ही सोय सारकी जातली। कित्याक तर हे रस्ते आतां पावसान परत पॅच मारतात, पूण तेंचे पॅच मारता ते उरना आनी त्या खातीर आनीक ते वणके मोठे मोठे जायत आसा। आनी हो रस्तो तर कितकीशी वर्सां तेंच्यांनी करूंकूच ना, त्या खातीर होय रस्तो तेंच्यांनी सारको करपाक जाय। तशेंच जे भितरे भर जे खड्डे पडल्या ते सारके करून लोकांक सोय करून दिवपाक जाय। नमस्कार। जे बिचोलेर आयज जे पोर्ट होल्स जे पडलेले आसात, जे आमचे बस स्टँड एरिया आसूं, दीनदयाला कडेन आसूं किंवा ग्रावंडा कडेन आसूं, ज्या खातीर कितलेशेच अपघात जावपाचे हे निर्माण जाल्ले आसा। खूब जाणांक ऑलरेडी खूब जाण पडिल्ले सुद्दां आसा जे हितूर पोर्ट होल्सान आनी इंजरी जाल्ली आसा। त्या खातीर हांव मागता आमच्या PWD खात्या कडेन की तेंच्यांनी बेगोबेग हे रस्ते सारके करचे, कारण चवथ सुद्दां आतां लागीं येवपाक लागल्या। त्या खातीर बेगोबेग तेंच्यांनी हे रस्ते चालू करचे, सारके करचे आनी लोकांक एक बरी वाहतूक करपा खातीर एक हे दिवचे। जे पायपलायन आसात आनी जी केबल लायन आसा त्या खातीर तेंच्यांनी हे रस्ते खणिल्ले, पूण त्या खातीर अजून ते तशेंच दवरलेले आसा। ते बेगोबेग म्युन्सिपाल्टीन दखल घेवन ते बेगोबेग सारके। आनी हे पॅचेस मारता ते उरता काय ना थंयसर? पॅचीस जे कितें जेट पॅचरान जे कितें पॅचीस जे कितें मारल्या ते कांयच उरना। त्या खातीर मातशें सरकारान मुखेलमंत्र्यान मातशें बेगोबेग लक्ष घालून, जे PWD मिनिस्टर आसात तांच्यांनी बेगोबेग लक्ष घालून हे बेगोबेग सुटावे करचे। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक।